पिला काले गोजा गोजा तिंडा काले अधा फाल फाले बुढ़ी काले गोटा गोटा देखीच गोका अनेक प्रकार प्रश्न आसिला अरे तते समस्ते करछती आ गोटे प्रश्न पूर्वर रही पिला काले गोजा गोजा तिंडा काले अधा फाल फाले बुढ़ी काले गोटा गोटा देखीच गोका एके पचासी गंधिया कथा पचास ओडिशा ओडिशा पड़ी जीवो आउ थरे कहि ए एटा गंधिया कथा भाया केडा लिखि देइछे गंधिया कथा लिखिछि 10 टंका हमर बंधु देइछन्ती 10 टंका आउ किंतु जदि न कहिबा तांगर मनटा डिए कष्ट हो से गंधिया कथा कि गौरे पिला काले गोटा गोटा कि दिंडा काले फाळे बुढ़ी काले गोटा गोटा कि देखु तो को ढाळे की सही जगरे ए भाव काहे रे अछि किए जानिछि भाव काहे रे अछि किए जानिछि किए जानिछि भाव काहे रे अछि किए जानिछि भाव काहे रे अछि किए जानिछि काहे रे अछि रे किए जानिछि भाव काहे रे अछि रे किए जानिछि भैया अरे रह काइन छिंडो तोर प्रेमात्रता बेसी लानी गिरी पड़े बड़बू मामू हर छिन्ना छिंडे उरे बोइमे छिंडौथुला छियाले हां जणा पडिलन रे बो बुझलु तू छिंडौचु नहीं हमें जान देलन तू हां षडयंत्र करछु रे बड़बू कतला जानि परिउ छछु कर्म को निंदा करिबु इंदी केतरा तो गलेनी केतरा गल्ला का बाटू आइबे सब बाया विषयटा कोन बुझिलु एटा कोन गोतुलु गंधिया कथा हां एटा का गंधिया कथा कि रे एटा कि सरे आलोचना करी और आलोचना करो मोर पंडित जन आलोचना करो के पंडित जन और बंधुंग उत्तरटी देवी कही जा अरे बंधुकर उत्तर मु देवी बताई अरे बंधुकर उत्तरटी मु देवी बताई शुणुथिबे बसी बंधु एबे मन को देई अरे पिला काले बाप एबे गोजा जे गोजा अरे दिना काले बाप एबे ओटई फाळो बुढ़ी काले बाप एबे आउरी बुढ़ी काले गोल गोल देखीछ बाप केउ जे काल अरे आलोचना करो एबे मोर पंडित जन आलोचना करो के मोर पंडित जन जेते बेले सुर असुर समुद्र मंथीन सुर असुर मिशी समुद्र मंथिले आज्ञा सुर असुर मिशी समुद्र मंथिले
ସମୁଦ୍ରରୁ ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାର କରିଲେ ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ଗଜ ତୁରଙ୍ଗ ବାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଜନମ ହୋଇଛି ସେଇ ସମୁଦ୍ରରୁ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଜନମ ଲଭିଛି ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ବାପରେ ଜନମ ହେଲେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖ ବାହାର ହୋଇଲେ ସେ ବିଷୟଟି ଏବେ ବାପ କହୁଛି ଭଲେ ଆହୁରି ପିଲା କାଳେ ବାପ ଅନ୍ତ ଗୋଜା ଗୋଜା ଶୁଣେ ଆହୁରି ପିଲା କାଳେ ବାପ ତ ଗୋଜା ଗୋଜା ତିଣ୍ଡା କାଳେ ଫାଳ ବାପ ଆହୁରି ଦେଖିଥାଉ ଜାଗା ବାପ ରହିବ ପିଲା କାଳେ ଗୋଜା ଗୋଜା କଣ ଗୋଜା ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବାପ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ହଇ ହଇ ଆହୁରି ଗୋଜା ଗୋଜା ହୋଇ ହେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଟା ଆକାଶକୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ଦେଖା ଯାଉଛି ସଂସାର ଭିତରେ ଦିପଟେ ଗୋଜା ଗୋଜା ସେ ଲେଖିଛି ପରା ଗୋଜା ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଜା ଲେଖିନି ଗୋଜା ଗୋଜା ଡବଲ ଗୋଜା ଏପଟେ ଗୋଜା ହେଲା ପିଲା କାଳେ ଗୋଜା ଗୋଲା ପିଲା ସମୟଟା ତାର ବୋଧେ ଛୋଟ ସମୟଟା ବେଶ ଆହୁରି ପିଲା କାଳେ ଗୋଜା ଗୋଜା ଦିଣ୍ଡା କାଳେ ଫାଳେ କଣ ଦିଣ୍ଡା କାଳେ ଫାଳେ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଠିକ ତାଙ୍କର ବୟସ ଅନୁକ୍ରମେ ଧୀରେ 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 ବଢିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବଢିଯାଏ ଯେତେବେଳେ 15 ଦିନ ଭୋଗ ହେଇଯାଏ ତାର ଫାଳଟି ହେଇଯାଏ ଅଧା ଫାଳି ହବ ହଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ପିଲା କାଳେ ଗୋଜା ଗୋଜା ଦିଣ୍ଡା କାଳେ ଫାଳେ ବୁଢୀ କାଳେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଦେଖି ଅଛ କାଳେ ଆଜ୍ଞା ବୁଢୀ କି ଅର୍ଥାତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ହୋଇଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବୁଢୀ ହେଇଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ତାପରେ କଣ ହୁଏ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ଗୋଲ ହେଇଯାଏ ଦେଖାଯାଏ ହଉଛି ନା ଗୋଟା ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟା ହଉଛି ନା ନାଇଁ ବୁଢୀ କାଳେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଦେଖି ଅଛ କାଳେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢୀ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଲ ଆକାରେ ହେଇଯାଏ ଠିକ ଯେତେବେଳେ 15 ଦିନ ଭୋଗ କରେ ଫାଳେ ହେଇଯାଏ ଫାଳେ ବାଲ୍ୟ ସମୟଟା ଗୋଜା ଗୋଜା ହେଇଯାଏ ଦିପଟେ ସିଂହ ଭାଲାଳିଆ ବାହାରିଛି ଆହୁରି ଏପରି ଭାବଟା ବାପ ଦେଲି ବତାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଷୟଟି ବାପ ଦେଲି ବତାଇ ହେଲା କି ନ ହେଲା ଭାଇ ମତେ ଦେବେ କହି ହେଲା କି ନ ହେଲା ଭାଇ ମତେ ଦେବେ କହି ମୁଁ ନାଚୁଥିବି ଥେଇ ଥେଇ ମୋର ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ମୁଁ ନାଚୁଥିବି ଥେଇ ଥେଇ भाइया कुआडे गल रे भाइया कुआडे गलु तोते तू आज नाट सरू तोते आज बसा घर बुधा तोते छेचा माटा का दरकार छेचा मार तू तो दिल सोई पड़ू देखिला तू धीरे सोई पड़ी मु धीरे सोई पड़ी ने गले खेड़ा रहिबा हमरो